अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल इमामुस सादिक़ अलैहिस्सलाम अक्सिर मिनद्दुआ फ़इन्नहु मिफ़्ताहु कुल्लि रहमह व नजाहु कुल्लि हाजह। मौला इमाम सादिक़ फ़ियक़फ़ुस कसल मोलेद स्केते दुआ बुस min taqsna du'a har rahmat fayut pi kulik puin wa har hajatika thun mayut pi कामयाबी ना फतह खुरियत पे बेहतरीन वसीले गिन। इमाम इस रवायत पे कसल मोलेद गाजगुइक दक्पुल बाब बिन दुक पनस गोरदुइन दुक पना देशी पास दिसगो फेचा इन बिल आखिरा छाना यरंग नंगंग खुदा यरसंग मजाद पिरसंग मस्तगो दक्पुल बाब बिन दुक खुदा एकन चोल अगर हाजत चिक मथब न कतो बाज हम दक्कुल बाब बुस खुदा यरसंग मस्तगो अर्दुंग मना संग मस्तगोई का छाना दक्कुल बाब बिन दुक पना बिल आखिरा खुदा यरसंग मजाद बुस दिसगो फैचा चाइन खुदा यरसंग मस्तगो दक्कुल बाब बिन चिक दुआ बिन दुक सराय हाजत कुन लगा मयुत भी बेहतरीन फुर्सत चिगिन माह मुबारक रमज़ान अर्ज़बुस खुदाया दिफ्रद मोचन अलज़ेन यारी मेहमानी लायों सियुत यारी संग मस्तगो दक्कुल बाब बिन चिक दुगेत ngati hajat kun rawa basmet ba khastonga zuqsmatong zere बेहतरीन दुआ का तो माह मुबारक रमज़ानी देना जगजरी दुआ कुनिन अगरचे मुख्तसर लेकिन लेक सेना अजमत इन मयुत पे लेक सेना अर्जिशमन इन मयुत पे दरखास्त कुन पैगम्बरी फ़ियक़पुज़ खुदा के न चोल जरे ngata दस्तूर तंग मचाचत दिरिंग ngata अर्दुनी रिसी माह मुबारक रमज़ानी जगजरी दुआ पो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा अइन्नी फीहि अला सियामिहि व क़ियामिहि वजन्निबनी फीही मिन हफवातिही व आथामिही वर्ज़ुक़नी फीही ज़िक्रका बिदवामिही बितौफ़ीक़िक या हादियल मुदिल्लीन। खुदाया दिजक पे अनोग या दिफ्रद मोचनल से अनोग दी रोज़ा पुना इबादत बचस पे कयरसंगा रुखसना मदद बोस खुदाया फजूल न मिछोक पिस्पेरान नाम गुनाह कुनी शित्यांग न दिजक पे अनो ngastrum से दुख पी अरेस तौफीक तो ngथगरिं जो खुदाया यारी तौफीक तंग जस्ब वासिता खुरे यारी के न चलेत हमेशा तने यारी दिग्रो याद नुक दुख पाओ यरसंगा रोजिश दे बोस या हादियल मुदिल्लीन ले गुमराह ना लमस्तोरे चखन कुल्ला हिदायत बखनी अशिपाम रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फजीलत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर गिरामी इस्लामी फ़ियक़ रवायात मुताबिक रवायत कुन्यान चिचिक दुइन कि जनाब शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह फ़ियक़पुस दी रवायत पो किताब आमालिन क्यों सियुद मुफस्सल युद तिक्कर गिनत खदमल लजगा अर्ज़बिन युद पैगम्बरी फ़ियक़पुस कसल मोलेद अलीयुन फ़िस समाइस साबिअह कश्शम्स बिन नहार फ़िल अर्ज़ व फ़िस समाइद दुनिया कल क़मरी बिल लैली फ़िल अर्ज़। ची कसल मोलेद जूज़र बना औला अमीरुल मोमिनीन अर्दुनी रिसी नमें युद खन कुनी शित्या दम मलकुतियान ना फ़िरिश्तगान कुनी शित्या ची चुक्शिगिन ज़रबना
ngatang di ser dong pe kayot khan kun la roze roshane anuk sharba yot pingimaw na tsokhshigin. Wa fi samai dunya ngatang dunya yerna mirtsiang nuk zindagi bakhan kuni shitya Mawla Amirul Mu'minin ci tsokhshigin zerbana kal qamari bil layli fil ardi ngatang chani thube anuk diljot pona tsokhshigin. Ngati shitya zot pona tsokhshig ammar duni risi namen yod khan kuni shitya sharbingi mauna tsokhshig. Azizan duni anuk tafsir wa tawzihat mangmo yod sirb isharig ngazbet zoti din nur pe kana chanla mangme ki istifada bachamin. Agar chil zot skarmana skarchen kunna nisballa lek sina nur chan lekin mangme ki istifada bachamin و दिल زود पे नूर पोना मुकाबिला स्कर्चन का तो योतांग दोन लांग खुलासा नूर ची थोंचाइन ngati shitya Mawla Amirul Mu'minin fiaqpo agar chi नूर चन azamat चन लेकिन दो min khan Mawlana मुकाबिला yang का तो azamat थोंचाइन yang का तो फजीलत थोंचाइन मांगमे की इस्तिफादा बचमिन सुक ngati shitya Mawla Amirul Mu'minin azamat न मकाम न मंजिलत روی زمینی که ود کن کنی شتیا درنگ مخفیت اما شر باید پینگیمه خصوصیات پچین جوزر باند دی کنه استفاده می با کن چگمان یود مد نیما شر پینگیمه کنه گنگمز استفاده بچین و ینگ دی شر باید پینگیمه نور پنه برابرن اصلا نور چگزر تونچا من چند لنگ اتنگ از کرچین تونچا این ده زود پنه نیمبو yang od kureyot sang kureyot amma ngima shar bi ngima wala yang chi shi yota juzer banana dirnam be ka fakat diana shar boyot bi ngima pot honchain ردونی ریسیر نمیم یود کنده فرشتگان کنن ملکوتیان کنیس مولا امیر المؤمنین عظمت پمت پیان خواه تونگ ممت نور مولا امیر المؤمنین کن استفاده بچه این بحرمن چچه این و علیف پی عظمت نمقام پنا منزلت نبرابر yang چگلا عظمت چگ زر تونگ ممت دنارک عظمت مولا امیر المؤمنین کون شتیا روشن آشکار يد اللهم صل على سيدنا ومولانا أمير المؤمنين اللهم لعن قتله إلى يوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.